नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया भर के वो कौन कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता मशहूर एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, हत्ता के बार डांसर खवातीन से शादियां कर रखी हैं। लिहाजा फिल्म, ड्रामा, थिएटर, फैशन, ग्लैमर और मॉडलिंग के अलावा दीगर सरगर्मियों से पैसे कमाने वाली वो कौन कौन सी खवातीन हैं जो कि सियासतदानों की बीवियां हैं। कौन से पाकिस्तानी वजीर आजम ने गैर मुल्की अदाकारा से शादी की थी? किस पाकिस्तानी सियासतदान ने एक मशहूर मॉडल से शादी की और फिर उसकी जान तक ले ली? पाकिस्तान और इंडिया के वो कौन कौन से दो सियासतदान थे जिन्होंने बार डांसर से शादी की? इसी तरह की नाकाबिले यकीन और चौंका देने वाली मालूमात मिलेंगी आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हुसैन शहीद सोहरवर्दी। बंगाल से ताल्लुक रखने वाले हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम थे। इससे पहले मिस्टर सोहरवर्दी वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा की काबीना में वजीर कानून इंसाफ भी रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने 2 शादियां की। इनकी पहली शादी 1920 में नियाज फातिमा से हुई, जबकि हुसैन शहीद सोहरवर्दी की दूसरी शादी रूस से ताल्लुक रखने वाली एक रूसी खातून वीरा अलेक्जेंडर रोबना से 1941 में हुई। अफसोस कि ये शादी सिर्फ 10 साल तक चल सकी और यूं 1951 में इन दोनों में अलहदगी हो गई। वीरा अलेक्जेंडर रोबना एक रूसी अदाकारा थी जो कि मास्को आर्ट थिएटर में परफॉर्म किया करती थी। वीरा और हुसैन शहीद सोहरवर्दी का एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम राशिद सोहरवर्दी रखा गया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के अकलौते बेटे राशिद सोहरवर्दी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे और ये फिल्मी दुनिया में रॉबर्ट एशवे के नाम से पहचाने जाते थे। रॉबर्ट एशवे ने बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभाया था। 1940 में पैदा होने वाले रॉबर्ट एशवे 7 फरवरी 2019 के रोज 79 साल की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गए। रॉबर्ट एशवे की बेवा लोइस जेम्सन भी मशहूर बरतानवी अदाकारा हैं जो कि 40 के करीब टीवी सीरीज में काम कर चुकी हैं। मीर मुर्तजा भुट्टो। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो के बड़े बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो भी पाकिस्तानी सियासत में अहम मकाम रखते हैं। मीर मुर्तजा भुट्टो की अपनी बहन बेनज़ीर से शदीद इख्तलाफात थे और इसीलिए मीर मुर्तजा भुट्टो ने अपना अलग सियासी धड़ा शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से बना लिया था। मीर मुर्तजा भुट्टो ने अपनी पहली शादी फौजिया फसीहुद्दीन से की और इनकी एक बेटी पैदा हुई। जब मीर मुर्तजा भुट्टो अपने खानदान के साथ मुल्क के शाम में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे तो वहाँ इनकी मुलाकात गनवा से हुई। गनवा का ताल्लुक लबनान से था जो कि परफॉर्मिंग एकेडमी में डांस सिखाती थी। यहीं से मीर मुर्तजा भुट्टो और गनवा की कुर्बतें बढ़ी और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। मीर मुर्तजा भुट्टो और गनवा भुट्टो का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर रखा गया। जूनियर भुट्टो अमेरिका में रहता है और दुनिया भर में आर्ट थिएटर परफॉर्म करता है। दोस्त मोहम्मद खोसा। मुस्लिम लीग नवाज के साबिक सीनियर रहनुमा सरदार जुल्फ़कार अली खोसा के बेटे, साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा ने अपनी दूसरी शादी अदाकारा और मॉडल सपना के साथ की। डॉन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्त मोहम्मद खोसा और मॉडल सपना की शादी लाहौर जौहर टाउन के इलाके में हुई। शादी के वक्त दोस्त मोहम्मद खोसा की उम्र 37 जबकि मॉडल सपना की उम्र 23 बरस थी। इन दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम माहगुल खोसा है। अफसोस के दोस्त मोहम्मद खोसा और मॉडल सपना के प्यार की शादी ज्यादा अरसा तक ना चल सकी और इन दोनों में अलहदगी हो गई, लेकिन दोनों के माबीन बेटी की कफालत का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। आखिर दोस्त मोहम्मद खोसा पर अदाकारा सपना को अगवा करने और फिर कत्ल करने का इल्जाम भी लगा जिसके बायस दोस्त मोहम्मद खोसा को अपने ओहदे से भी हाथ धोने पड़े। वाज़ेह है कि दोस्त मोहम्मद खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा थे, ताहम दोस्त मोहम्मद खोसा को इलेक्शन 2018 में तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था और दोस्त मोहम्मद खोसा ने आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। गुलाम मुस्तफा खर। जुल्फ़कार अली भुट्टो के काबिले एतमाद साथी रहने वाले गुलाम मुस्तफा खर की सारी जिंदगी ही स्कैंडल्स और बदनामियों से भरी हुई है। मुस्तफा खर वजीर आला और गवर्नर पंजाब के अलावा कई बार मेंबर कौमी असम्बली भी रहे। मुस्तफा खर ने एक शादी लाहौर से ताल्लुक रखने वाली खातून नीलोफर हक से की। नीलोफर हक और गुलाम मुस्तफा खर के बारे में कई किस्से और कहानियां उस दौर के अखबारात में शाया हुआ करते थे। वाज़ेह है कि नीलोफर हक की बेटी आमना हक पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा है जो मॉडलिंग के अलावा कई टीवी ड्रामों, कमर्शियल्स और म्यूजिक वीडियोस में काम कर चुकी हैं। अनवर अजीज चौधरी। साबिक एमएनए और भुट्टो के वजीर अनवर अजीज चौधरी ने अपनी शादी गैर मुल्की खातून कैथलीन राइट के साथ की। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाली कैथलीन राइट का प्रोफेशन भी काबिले इज्जत नहीं था। मशहूर तजिया निगार और टीवी पर्सनैलिटी मुबशर लुकमान ने अपने एक प्रोग्राम में कैथलीन राइट पर एक सेगमेंट किया था जिसमें इन्होंने बताया कि कैथलीन राइट असल में कौन है। अनवर अजीज चौधरी की अहलिया कैथलीन राइट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज चौधरी की वालदा है। मुबशर लुकमान ने अपने इस प्रोग्राम में मजीद ये कहा था कि दानियाल अजीज बार बार इमरान खान के यहूदी एजेंट होने की बात करता है
جبکہ دانیال عزیز خود ایک یہودی عورت کا بیٹا ہے اور یہودی مذہب میں نسل باپ کی بجائے ماں سے چلتی ہے، لہٰذا دانیال عزیز کنفرم یہودی ہے۔ ناظرین، مبشر لقمان کے اس دعوے میں کتنا سچ ہے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ فوزی علی کاظمی۔ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ذاتی دوست فوزی علی کاظمی کا ذکر میڈیا میں زیادہ نہیں ہوتا۔ فوزی علی کاظمی کئی مالیاتی سکینڈلز میں ملوث رہے اور کئی بار مجرم بھی قرار دیے گئے۔ فوزی علی کاظمی نے پاکستانی ایکٹریس زارا اکبر کے ساتھ شادی کی۔ زارا اکبر نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی سے کیا اور انہوں نے چند ایک ڈرامے بھی کیے، بعد میں یہ لاہور شفٹ ہو گئیں۔ زارا اکبر پچھلے کئی سالوں سے لاہور کے اسٹیج ڈراموں اور تھیٹر کی دنیا سے وابستہ ہیں۔ فوزی علی کاظمی اور زارا اکبر کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا تھا۔ زارا اکبر نے فوزی کاظمی کے خلاف لاہور کی عدالت میں کیس بھی کیا تھا۔ زین حسین قریشی۔ تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما اور پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین حسین قریشی پہلی بار 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہو کر MNA بنے۔ زین قریشی نے فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی مشہور ڈیزائنر ماہنوم کبیر کے ساتھ شادی کی۔ زین حسین قریشی اور ماہنوم کبیر کی شادی کی تقریب میں پاکستان بھر کے نامور سیاستدانوں، صحافیوں اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی تھی۔ چودھری شیر علی۔ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نواز کے سابق MNA چودھری شیر علی میاں برادران کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں۔ چودھری شیر علی نے فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون عشرت بیگم سے شادی کی، حالانکہ عشرت بیگم ان کی بہنیں اور والدہ نیک شہرت نہیں رکھتی تھی۔ بعض لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عابد شیر علی عشرت بیگم کے ہی بیٹے ہیں۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو، یہ تو تھے چند پاکستانی نام۔ اگر ہم غیر ملکی سیاستدانوں اور رہنماؤں کی بات کریں تو 9ویں نمبر پر ہیں راجیو گاندھی۔ بھارت کی سابق وزیراعظم اندرا گاندھی کے بیٹے راجیو گاندھی خود بھی انڈیا کے پرائم منسٹر رہے ہیں۔ راجیو گاندھی نے اٹلی سے تعلق رکھنے والی ایک بار ڈانسر یعنی شراب خانے میں ناچنے والی لڑکی سے شادی کی جس کا نام سونیا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے مخالف آج بھی سونیا گاندھی کو اٹالین باربی ڈول کے نام سے پکارتے ہیں۔ سونیا گاندھی کا بیٹا راہل گاندھی اس وقت کانگریس پارٹی کا صدر ہے، جبکہ سونیا گاندھی کی بیٹی پریانکا گاندھی بھی سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا تعلق بھی فیشن اور گلیمرس کی فیلڈ سے رہا ہے۔ یوگوسلاویا سے تعلق رکھنے والی میلانیا ٹرمپ نے 16 سال کی عمر میں ماڈلنگ شروع کر دی تھی۔ کئی برس اٹلی میں کام کرنے کے بعد میلانیا ٹرمپ امریکہ آ گئی اور انہوں نے ہر طرح کے فیشن میگزینز کے لیے ماڈلنگ کی، جبکہ میلانیا ٹرمپ امریکہ کی فرسٹ لیڈی بھی رہ چکی ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔